ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦବାହାଲ ତେଲେନପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ବନରପାଲି ଓପିସି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର 5 ନମ୍ବର ଓ 6 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ 6 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇପଥର୍ମାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସହ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଇପଥର୍ମାଲ ପରିସର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟିରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା, ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବନହରପାଲିଠାରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା, ଓପିସି ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶକୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା, ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓପିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବିପତ୍ରରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 5 ଓ 6 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତେଲେନପାଲି ସରପଞ୍ଚ ଆକାଶ ସାହୁ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ କବିତା ଶାହ, ପୁଷ୍ପଲତା ମାଝୀ, କାମିନୀ ସେଠ, ଲବଙ୍ଗ ଭୋଇ, କାଜଲ ଲେଙ୍କା, ଡୋଳାମଣି ପ୍ରଧାନ, ଶଙ୍କର ଖମାରୀ, ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଶାହ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚନ୍ଦନ, ଠଣସୁନ୍ଦର ବିଶିଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଖମାରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଆଜି जिलापाल गोटे दाबीपत्र देवाई आसीचु जोटा कि आगामी 7 तारिख दिन गोटे जनशुणाणी ओपीसी जो पावर प्लान करुचे 5-6 उपरे से जनशुणाणी उपरे गोटे दाबीपत्र आम देवार के आसीचु जिलापाल के। आउ तार मुख्य उद्देश्य है आगु भी जेन 4टा यूनिट चालू को रखी वर्तमान जेन सब जनशुणाणी जेन प्रतिश्रुति देइतिला हमर अंचल रे ओपीसी सेटा गोटे भी फुलफिल नहीं करबा आउ पुनर्बार 5-6 यूनिट फिर चालू रखबार के से जेहेतु गोटे डाकबाई जंत्र माध्यम रे अंचल रे हल्ला कर देलान से आम मैंने दायीपत्र देवार के आसीचु। आउ तार मुख्य उद्देश्य है जेन सब शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन आउ सबुतु मुख्य उद्देश्य है फ्लाई आस जेन प्रकार से जगार आस डस्ट तार माने प्रदूषण होचे तार माने गोटे गाधुआ घाट रे भी तार माने यदि गाधुछन गाँव लोक माने बोले पानी रे भी पूरा आस रो छाया पूरा बसी जाउचे कोयला रो छाया बसी जाउचे से जगह रे हमें भी निवेदन करूछु जे से जगह के प्रदूषण बोर्ड भी जाउन से गाँव मान के बुली करी केबे गोटे दिन भी जीवानी से माने विजिट नहीं करबार पंचायत रे से माने जाउन से जगह रे निजे देखुन आ से माने तारपरे प्रदूषण बोर्ड भी केन आधार से माने 5-6 के ता माने अनुमति देउछन सेटा भी गोटे देखबार विषय। आ गोटे जिनस हमें कहमु जे वर्तमान हमर ओडिशा रे आ केंद्र रे जेतु डबल इंजिन रो सरकार अछि निश्चित भाव से जिनिस के लेकिन आम राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी भी अच्छा से भी दृष्टि आकर्षण करते बोले निश्चित भाव आम निर्वाचन मंडली से भी गोटे विधायक होकर मंत्री पद रे अच्छा से भी टिके अंचल रे टिके लोकंकर लगे खाड़ा हेले आमे माने बहुत आशावाद रखीचु। समस्त को जिलावासी को नमस्कार जुहार। तेलेनपाली पंचायत आउ धुबाडरा गाँव रो बासिंदा अटे। आज जो आपण आसिले पत्र मध्ये जिलापाल दायी करबे हां हमर तेलेनपाली पंचायत रो किछि असुविधा होचे एछन जन ऑफिस रे 5-6 यूनिट आरंभ करमु कहउछन सेटा के नै करी हमर गाँ लोक पहला रो जन असुविधा माने होचे सेतिले किछि सुविधा ना हे पारबार आफे 5-6 बनाबे बले जहा असुविधा हेबा बोली कि हमें भाबुछु सेतिले हमें किछि लेटर देबा लगी आसीछु मैडम को आ हमको असुविधा होचे जे जन पीबार लगी पानी ता दउछन से पानी रे नाली 3-4 जगह रे फाटी जाय छै तो मैला पानी माने भरी कि जाउ छै से पानी भी हमें यूज करू छु आ साइलेटा पाठ अछि बोली डस्ट आ सब छेलु छु हमर छुआ मन को सुविधा ऑफिस किछि भी असुविधा हमको सुविधा किछि नै दला बोली कि हमें कहबार भी अछि। नमस्कार मैं तेलेनपाली ग्राम पंचायत रो सरपंच आकाश साहू। कोन कहबा आज जिलापाल मदन को बैठक आसी कोन आमे तो गोटे तार माने प्रस्तुत बैठक गोटे बसिथिलु तार माने 5-6 जनशुणाणी जेन हमर ओपीसी जेन डाकरा दैछे तो गोटे पंचायत रे बसिकिना सब अंचलवासी आमे डिसाइड नैछु जेन जेन हमर जेन आगामी दिन जेन माने जेन काम गुरा जे नहीं है जेन पॉल्यूशन लगी अछि सेति लगी आमे सब आसिकिना मैडम के
ଦାବିପତ୍ର ଜଣା ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନେଲା ଆଗକୁ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ଯଦି नहीं ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମେ आंदोलन के ओह्लामु।